Hello guys, ito po yung plaza namin guys. So makikita po natin guys, sobrang ganda po yung plaza guys. Lalo pong may meron po kasi dito maintenance. So papunta po kami guys doon po sa malayo guys. So ito po siya guys, si ma'am. Anong pangalan mo ma'am? Okay, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Lakaw ni Joy and Rom Vlogs. For guys, Lakaw ni Joy and Rom Vlogs po guys. Can you please subscribe this? So ito po yung plaza guys. Ang yung gym guys, doon po sa kabila. So lakad po kami guys papunta po doon. So let's go! So guys, andito na po kami. Guys, so tingnan niyo yung lugar guys. Hindi ka po dito makakita guys ng ano yun? Maliit na bahay, puro malalaki guys. Para mga subdivision. Oh, guys. Huh? Subdivision. So, let's go guys. So guys, dito po guys, itong daanan namin guys, tubig to guys pero naabunuan na kasi. So, yun na guys makita pa niyo guys na may abuno na guys. So, may ano na, may yuta na. Diba guys? Oh, marami mga sasakyan to guys. Ito guys, dati guys, sira lahat guys ng ng mga bahay dito guys. Sobrang sira guys dahil sa bagyo. So dito po guys, papunta po kami sa Tabok. Tabok ba? Tabok yan guys. So lakad kami guys. Hanga kami guys. Is 2 kilometer yung nilakad namin. Char. Let's go. Guys, Muntag. Mga balay Magani dyan na abunuan na diya. So guys, ito po kami guys. Papunta po kami. So let's go. May mga dati guys, grabe ito guys. Ito guys, mga bahay ito guys. Kita yung mga simento. Sira lahat ng mga bahay dito guys dahil po sa bagyo. Anong bagyo ba yun? Udit ba yun? Oo. Guys, dito po yung kalagatan namin guys. Ito po yung pinakalas po sa lugar namin guys sa Quiapo. Yes. Papunta pong river Quiapo. Wow! Sana all guys. So, yes. Yeah guys, tingnan nyo guys Let's go. So guys, palagad-lagad lang kami guys Sobrang malayo na yung lakaran namin guys. Doon pa sa kabila guys. So magkita pa din yung lugar doon guys na sobrang ganda po guys. Diba guys? Don't forget to subscribe to our YouTube channel Lakaw ni Joy and Rom Vlogs channel po guys. Don't forget to subscribe here in our YouTube channel. Yeah. Let's go. Ito yung bahay. Kapag ganyan yung bahay. Di ba? Happy family. Di ba? Do we have to kahit kunti lang na bahay pero masaya yung nakatira. Hindi kwago. Hindi kago o saka kwago ma'am? Tago pala. Yan guys. Ito po yung lugar namin guys. Ito po yung last po guys. Sobrang ganda po to guys dati guys. Yung hindi pa na yung bagyo. Pero nagdumadaan pong bagyo to guys. Sira talaga yung lahat ng mga bahay to guys. Oo, dito. Dahil po sa bagyo. So, let's go po guys. Subscribe sa YouTube channel. Lakaw ni Joy and Rom Vlog channel guys. Okay? So, So guys. So, kailangan ka pong magtabok po yan guys. Tumadaan na guys. Sasakay ka ba na bangka or may gakit la dun. Sakay ka ng gakit dun. Patatabo ka pa dun sa Quiapo. Okay? So let's go po ta guys. Yeah. Yes, Batang Quiapo. Hindi pa si Kumartin. Tuming. Tabok pa ta. Dili na. Ito na side guys. So
Let's go po tayo guys. Oh. Oh, hindi po tayo makadaan dyan guys. Kasi po tayo guys. Dahil po, may daanan pa tayo ng isang. Okay. Dito tayo. Sobrang ganda guys. Lulis. Okay. Wala, hindi man tayo lubog. Mingaw man. Unas tayo. Okay guys. Oh. Apa na yan? Mabor magkaya. Mayroon niya nagdapot, no? Eh. Papa, di mo dyan siya sila. Doon orang magana siya. Makasaya yun. Hindi na sila. Patay. Si Kuya, bukso. Oh. Ano may init hangin? Imutot, pangutot daw. Yes guys, lakad kami guys, papunta yun sa. So, may dilad nyo na. Ito po yung Quiapo guys, ah. Suba po sa amin guys. Yung mga bahay po yan guys. Puro kasi pangisa kasi yung hanap buhay dito guys. Yan yung bagong hangin bridge guys, papunta po sa amin. Yan guys. Okay guys. Gamay na lang kayo. O yan ang picture. Masyag na ang picture. Guys, dito kay view guys. Wow, look. That one's very nice. Kung ganahan mo makaari diri guys. Let's go to paradise. Then, Gina po. o yan na lagi. Picture na. Pumili picture na kita. Kapay na lang, 8 minutes na lang. Dito po. Kapay na lang. Ana di. Ano mo? Ana. First space na na. Okay. Yan po guys. Pwede naman tayo pumunta to guys, oh. Pero kailangan mag-ano tayo. Kailangan maliligo tayo. Makapunta tayo dun sa kabila na area. So ito po yung Quiapo guys. Sa amin guys. So sa amin guys, to sobrang pang malayo. Nilakad namin. Malapit naman guys, pero hindi naman masyadong malayo. Okay. So let's go po tayo guys. So don't forget to subscribe to our YouTube channel, Life of Lakaw ni Rom and Lakaw ni Joy and Rom Vlogs po guys. So thank you po guys sa panonood po sa live po guys. Oh, thank you po sa panonood po sa inyong lahat dyan. Thank you so much for both of you. Okay. Lahat po dito guys ay mga fishermen. Yeah. Wala po ka makikita ito na planta po dito sa amin kasi bawal po kasi guys. So let's go po tayo guys. Oh, let's go. Okay, may lumipad na ibon. Alaga ni Joy. Mga picture. Introduce mo yung lugar namin guys.